मसीह यसुस को सिखाए गए अंदाज में आप सबको की सलामती चाहता हूँ। मेरी गुजारिश है वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को पूरा देख के ये दूसरों तक लाजम शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो जो है ये नहायत अहम है और मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो जो है ये आप हर दूसरे मसीही तक लाजम शेयर करें। आज की वीडियो है मत्ती की इंजील उसका 7 बाब और 21 से आगे 23 आयात का हम मुताला करेंगे, जिसका जो मौजू है वो ये है कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। आए बाइबल मुकद्दस की रोशनी में इन जो है वो आयात को समझने की कोशिश करते हैं। जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। 22 नंबर आयत देखें। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे ऐ खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए। 23 नंबर आयत देखें। जनाब मसीह का जवाब क्या था? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, ऐ बदकारों मेरे पास से चले जाओ। मेरे अजीजों, यीशु मसीह उन लोगों को खबरदार करता है जो अपने आप को जो है वो निजात दहिंदा का मानने वाले पेश करते हैं, यानी झूठे दावे करते हैं कि हम जो है ये यीशु मसीह के बिलीवर हैं, ये हमने यीशु मसीह के नाम से किया, लेकिन कभी वो दिल से खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए। इसलिए मसीह खुदावंद जो है वो फरमाते हैं कि जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। उस वक्त बादशाही में सिर्फ वही दाखिल होंगे जो खुदा बाप की मर्जी पर चलते हैं। खुदा की मर्जी पर चलने का पहला कदम यही है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं। ठीक है, तो जब सदर अदालत में वो पेश किए जाएंगे, यीशु मसीह के सामने वो खड़े होंगे, तो क्या आगे लिखा हुआ है कि वो एक एहतजाज करेंगे कि हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर कहते हैं कि हमने बदरूहों को नहीं निकाला, बहुत से मौजात नहीं दिखाए। तो उनका जो ये एहतजाज है ये रायगा जाएगा, इसका कोई उनको फायदा नहीं होगा। यीशु उनसे साफ कह देगा कि मेरी कभी तुमसे कभी वाकफियत ना थी, यानी मसीह उनको तस्लीम नहीं करता, कबूल नहीं करता कि तुम मेरे हो, या मैंने तुम्हें भेजा था, या मैंने किसी शख्स के पास तुम्हें भेजा था कि जाकर उसमें से बदरू निकालो। तो ये मसीह जो है यहां बताना चाह रहे हैं। तो इन आयात की रोशनी में हम ये जानते हैं कि हर एक मौजा, ये बात समझिएगा कि हर एक मौजा खुदा की तरफ से नहीं होता, और ना तमाम मौजे करने वालों को जो है वो खुदा आप में भेजता है। तो मौजे का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि इसके पीछे जो है ये कोई बड़ी कुव्वत काम कर रही है। ठीक है, तो ये कुव्वत खुदा की तरफ से भी हो सकती है, क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा हुआ कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। बात को समझिएगा, कलाम अक़दस में यह भी रकम है कि इसमें कुछ अजब नहीं कि अबलीस भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। तो मेरे अजीजों, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि कलाम अक़दस में रकम है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, और बाइबल फरमाती है कि हर रूह का यकीन ना करो, उसे आजमाओ, परखो कि क्या ये खुदा की तरफ से भेजा गया या क्या ये खुदा की तरफ से है। तो हर मौजा खुदा की तरफ से नहीं, इस बात को हमेशा जहन में याद रखें, और इस बात को भी हमेशा जहन में रखें कि अबलीस जो है उसके पास भी ये पावर्स हैं, उसके पास भी ये जो है ये ताकत है। ठीक है, वो कैसे काम करता है आइए हम देखते हैं। शैतान क्या करता है कि अपने जो है वो अपने लोगों को कुव्वत दे देता है, ठीक है, कि आर्जी तौर पर बदरूहों को निकाल दे और ये तस्वीर पैदा कर दे, ठीक है, कि ये उनमें जो है इनकलाब बर्पा कर दे, ईमान वो ले आए कि ये खुदा की तरफ से हुआ है। अबलीस ये करता है। ठीक है, तो वो साजिश करता है और ये मुस्तकबिल से पहले ही जो है वो बड़े जोर के साथ जो है ये काम करता आ रहा है। पुराने अहदनामा में से भी बहुत सारे ऐसे वाकयात जो है वो दर्ज है, मौजात हैं कि भेजा अबलीस ने था, काम अबलीस का था
نظر ان کو خدا آ رہا تھا، تو ایسے لوگ کیا ہوئے؟ تباہ ہوئے، برباد ہوئے۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے دور حاضرہ میں، ہم لوگ بلیو کر لیتے ہیں کہ یہ معجزہ خدا کی طرف سے ہوا ہے، یہ جو شفا ملی ہے یہ خدا کی طرف سے ہوئے۔ تو جو پرپٹ پر چڑھا ہے، آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ اسے پرکھیں کہ کیا وہ خدا کی طرف سے یہ سب کچھ کر رہا ہے یا شیطان کی طرف سے۔ ہمارے پاس موجودہ دور کی ایک بہت بڑی مثال ہے، یہ وہ شخص ہے جو کوٹ ہلانے سے جس کے لاکھوں لوگ گر جاتے تھے، ہزاروں لوگ گر جاتے تھے، لیکن ایک دن یہ دعا روزہ میں ٹھہرا ہوا تھا، تو خدا نے اسے کہا کہ یہ تو میرا کام نہیں کر رہا، یہ تو کسی اور کا کام کر رہا ہے۔ اور تب سے اس نے یہ کوٹ ہلانا، لوگوں کو گرانا جو ہے وہ یہ بند کر دیا۔ اس نے بتایا کہ یہ میرے پیچھے اس کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ یہ ابلیس کا ہاتھ تھا، لیکن لوگوں کو یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے کر۔ تو میرے عزیزو، بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے بڑے خوبصورت الفاظ فرمائے کہ جب کسی شخص سے بدبو نکلتی ہے تو جب اسے باہر جگہ نہیں ملتی تو وہ واپس اور 7-8 کو لے آتی ہے۔ تو ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، جب کوئی خدا کی طرف سے نہیں بلایا گیا ہوتا، جب وہ ایسی قوت کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو وہ جو پاور ہوتی ہے اس میں سے نکلتی ہے، وہ 7-8 کو اور لے آتی ہے اپنے ساتھ اس گھر میں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کا کلام یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسیح صدر عدالت میں آپ سے یہ کہے کہ میری تم سے بالکل واقفیت ہے، اے راست بازو میرے پاس آؤ، میں نے تمہیں وہاں بھیجا تھا، تو پھر خداوند یسوع مسیح کو اپنا کام کر لیں دیں۔ آپ جہاں بھی جائیں دعا روزہ میں ٹھہریں اور کہیں کہ میں اس کلیسیا میں جا رہا ہوں، ان لوگوں میں جا رہا ہوں، اے خدا میں گھٹوں اور تو بڑھے، تجھے جلال ملے اور میں پیچھے ہٹتا رہوں۔ تو یہ کام اپنی زندگی میں ضرور کریں، اول ترجیح مسیح کو دیں، کیونکہ جن لوگوں نے ہمیشہ مسیح کو اول ترجیح دی ان لوگوں نے بڑے بڑے معجزات کیے، بڑے بڑے کام کیے، اور مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ابتدائی رسول، ان کا پلہ چھو لینے سے جو ہے وہ لوگ شفا پا جاتے تھے، ان کے جو ہے وہ شیڈو سے یعنی پرچھاویں سے جو ہے وہ لوگ شفا پا جاتے تھے۔ ایسی قدرت تھی ان میں، کیونکہ وہ مسیح کو ماننے والے تھے۔ تو میرے عزیزو، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر معجزہ دکھانے والا، ہر شفا دینے والا، نبوت کرنے والا، بڑی بڑی جو کلام کی باتیں کرنے والا ہے، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ابلیس کی طرف سے بھی بھیجے جاتے ہیں۔ یہ شیطان کے وہ ہر کنڈے ہیں جو وہ خفیہ طور پر آپ کے لیے آج دور حاضرہ میں بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو جانچیں، پرکھیں اور اپنے جو ہے وہ کلیسیا سے نکالیں، تاکہ آپ کی کلیسیا میں تباہی نہ ہو، آپ کی کلیسیا میں بربادی نہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے نہایت برکت ملی ہوگی۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔